Balita kagitlog nga presko o barato. Ato adayon ayaw na paglanan dali. Sa Sitio Balud, Barangay Bala, makita Gualiza Egg Farm, kalidad ang gisaligan ta. Gipanagiyahan nila Eddie ug Felisa Gualiza, matinod anon sa serbisyo ug sa kalidad nila. Bag-o pirmi ang ilang gipamaligya, maong daghan ng magbalik-balik nga mamalit sa ilahan. Mamalit na ta sa Gualiza Egg Farm ta. Barato na ug presko pa, bago pagyud matag adlaw. Kung pang negosyo o pang pamilya, sulit kaayo ang presyo nila. Sa Sitio Balud, Barangay Bala, Gualiza Egg Farm, ato na ta. Pangbalon o panghanda sa okasyon, ang kalidad nila maoy imong masaligan. Presko nga